dala-dalawa guys. Bansikol. Nara guys, shooter euy. Napagid guys, toy lang na guys ha. Napagid. Napagid guys. Ayan guys, sa box na eh. Pinubunot lang guys. Kukunin ko pa man yung box guys. Ayan pa guys, Buenas guys. Stanay vlogger, thank you. Ara guys. Jalan sana sibot. Tuh apa guys, Nah, apa guys, Nah, po guys, Binubunot lang dyan guys, ayan. Sinisisid na naman. Ayan yung huli nga guys, Mamaya guys, magbaling pa guys. Kuman. Lalaki ng mga ano guys. Bansikol, ayan guys, Ayan guys, Dito lang sa may mga net guys, Marami pa yung kasama dyan sa loob guys, Kaya ibabaling na ngayon. Ayan pa guys, tatlo. Si Kumanulok. Ayan, tatlo na naman. Wala pa yung isa. Narata da. Ayan na naman guys, Thank you Lord. Ayan pa guys, Binubunot pa ni sinisisid. Kasi dito pa yan guys, yan sa loob dyan guys, marami pa yan dyan. Ayan na naman, Thank you Lord, may buhay pa guys, Kasi karamihan ito guys, patay na. Kasi ito bagong ano lang. Kaya, buhay pa. Tingnan natin. Ayan na guys, tatlo. Ayan pa guys. Ayan guys. Parang nag-harvest lang si Lado guys. Tingnan nyo. Saglit lang. Banga. Tuwara guys, tingnan nyo guys, Diyan lang yan, ayan. Pagi at si Unggo. Ayan ba guys, Tapang sigil ba? Tabang mo karon. Di mo ka shooter ko man. Di ka shooter ba? Napa guys. Antayin natin si Jiri guys. Shooter ka na. Ayan naman guys, daming toy guys, Jiri. May dala guys, dami guys. Sa loob niyan guys, mas marami pa. Sigado. Dalawa. Tingnan niyo guys, ngayon lang yan. Gabi Parang namumunot lang si Kuman, Kuman. Si Jiri ba, parang namumunot lang ng bansikol. Daming toy. Ito, Loyo. Loyo. Taob. Ito ka Loyo, libot. Dagang toy dari ko. Dagang toy. Antayin natin si Jiri. Ayan na naman guys. Binubunot lang. Tunga na sa box. Tunga na sa box.
dito ba? Oh, ayun guys, oh. Presko pa ba? Ah, ayan na naman guys. Oh, oh. Kalahating box na kayo. Guys, oh, saglit lang. Sandali lang. Tayo naman natin. Maraming dala yan guys. Oh. Daghan. Oh. Oh, pambunuto na lagi na. Tunga na sa box. Lapit. Guys, Oh, oh, by David pa guys, oh. By espada. Oh, kuman. Be. Oh. Hari ko man. Iba to guys, oh. Ay tampo niya. Oh. Ay tampo. Doon natin ilagay kasi ano to eh. Maselan to sa balat. Masilan to guys. Ti para ko man. Dito dito. Dito sa pre. Ha? Para ba? Oh, dito. Oh. Oh. Ito ilagay. Oh, may isa na naman na ano. Dalawa na espada guys. Balik ka na yun. Dugay pa rin kayo magbaling man. Napidaghan lagi kayo. Oh. Oh. Whoop. Shooter. Ah. Shooter ka talaga. Ayan pa si Kuman. Daming bansikol. Ayan pa. Oh, oh, okay, gamay. Okay, shoot. Shoot. Bang. Ito guys. Oh. Thank you Lord talaga. Oh, may buhay pa oh. Ayan guys. Ayan. Ayan pa. Sumisid pa ulit. Lulok. Isa lang. Kumanjiri. Ah! Kaming kumanjiri ay. Presko pa. Presko ba, Brad? Ay, nakurutan siguro ni. Ano nito eh, man? Ah, maon eh. Naabog ni. Nga. Oh, hapit na kayo. Tunga. Hapit na magtunga. May gani. 10 kilod gani. Nga, wow. Oh. Tuloy lang na ha. Daghang kayo. Padong dito to. Padung dito. Puno lagi daw. Yes, bayo na. Padung na dito. Malangan tayo dito. Pero okay lang. Labang jabo to daw na. Tapo dito. Sumo takan to ang tingon ni. Malalangan tayo dito. Ah, napakita dito na oh. Iabog lagi ni. Nadukduk ni ba? Tapos gani oh. May pabor ba liyo dia? Dire. Ha? Dire kita ko ano dire pa. Kapag sudah dire imo aglawas dire ngot ang mata. Para di mo toy. Pati dito guys oh, dagan pa dito guys. Ang buhi ane. Ang Naman dali tanan. Tayo ka diwit gani. Gidok-dok ni. Okay, na may ambil sibut lebih, sibut oh, natin dire. oh. Nara para. Di ka mahihirapan magkalsod-lisod. Oh, dara. Sudah. Aku ning bahin. Oh, yan guys, oh, nasa babaw lang oh. Naglibot diri oh. Dito babaw. Ah, sabi ha. Dito. Lado. Nasa mga buhi ani dir. Ah, gini. Nasa buhi ani dito nga. Bunga lawangan. Dire ba sa lawas? Lagi di sa lawas. Nagi diri, diri.
Ilaw naman si Undo ito. Ito, tunga na sa box oh. 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 Kalahating box na guys. Marami pa sa lalim oh. Tahu mo nga. Dagan. Dalawa lang. Ano na? Trilling ba? Thrilling. May tol sundo. Tawangan na pagsigin. Na. Buboy. Buboy pa ho. Karon ako. Oo, to ka karon maka kung di man nato ni mato ni hikit. Ani tabagan na ba? Sayang. Hindi nga sunga dinaw. Pero sing mabutusok na. Taob na ron. Ulos na. Hindi mo lubog ba? Daghan ito, kuman ito. Maka, kamo sila nga. Grabe mga tawa na dagang kay tuyo ginanghagan ng baho rang nang. Wa pa si bubuin dool dito pa na kon ba? Ya po siro po lagi. So ayan guys, dito lang sa muna. Maraming salamat. Thank you for watching. At pag-share na rin ng mga video natin hanggang sa susunod.